السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج الوحدة الثالثة الأسبوع الثالث، الصفحة رقم 74. ديكريغ ان انيمال، أصفو حيوان. إذن قبل الاستماع إلى النص، لأن عندنا غادي يكون عندنا نص وليس حوار في هذه الحصة هذه. قبل الاستماع إلى النص سنجيب عن أسئلة افون ليكوت. هاد الاسئله كنجاوبوا عليهم فقط من خلال الصوره اللي عندنا هنايا. افون ليكوت، قبل الاستماع. لا بروميير كاستيون، او سو تروف لا جون في، اين توجد هذيك البنت الشابه اللي عندنا هنايا. لان كيف ما كنشوفوا بانها كاينه في قسم، لان كنشوفوا التلاميذ، كنشوف الطاولات، الاستاذه، مكتب. دونك elle se trouve dans la classe. يعني غادي نكتبوا elle se trouve dans la classe. La deuxième question. Que fait-elle? ماذا تفعل؟ Que fait-elle؟ لأن كنلاحظوا بأنها كتقدم، نقدروا نقولوا بأنها يعني هذه كتبقى فقط توقعات وافتراضات. نقدروا نقولوا بأنها كتقدم واحد العرض في القسم. Donc elle présente un exposé. Elle présente un exposé. La question numéro 3. De quoi parle-t-elle? De quoi parle-t-elle؟ يعني عن ماذا تتحدث؟ نقدروا يعني غادي نجاوبوا فقط من خلال الصورة. كذلك كنشوفوا هنايا من موراها، يعني هنايا في السبورة كاينه واحد الصورة ديال واحد الحيوان، وما غاديش نذكروا الاسم ديالو حتى السؤال الرابع عاد طالبين منا باش نذكروا الاسم ديالو. اذا غادي نقولوا غير elle parle d'un animal. Elle parle d'un animal، يعني تتحدث عن حيوان. دابا غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 4. de quel animal s'agit-il؟ بأي حيوان يتعلق الأمر. هنا عاد غادي نذكروا الاسم ديال هذاك الحيوان اللي عندنا هنا اللي هو لو بوندا. دونك il s'agit du panda. يعني هذا الحيوان اللي عندنا هنا الاسم ديالو بوندا. الآن سنمر إلى الاستماع إلى النص. عندنا contexte، السياق. Dans le cadre d'un projet de classe sur l'environnement، في إطار مشروع القسم، projet de classe مشروع القسم، sur l'environnement حول البيئة. Le professeur الأستاذ أو الأستاذ demande à ses élèves de préparer، يعني الأستاذة طلبت من تلاميذها أن يحضروا de préparer des portraits d'animaux، أن يحضروا وصف لحيوانات. en voie de disparition في طريق الانقراض، لان كاينه مجموعه ديال الحيوانات اللي هي في طريق الانقراض، يعني انها يعني بعد واحد المده ما غاديش تبقى. سندس choisit de préparer un portrait de panda، يعني سندس اختارت ان تقدم وصف لحيوان البوندا. اذا شنو قالت؟ لو بوندا، اذا هذا هو الوصف ديالها، يعني هذا هو المشروع اللي وجدت هو هذا. لو بوندا est un mammifère، يعني البوندا هو الثدييات هي الحيوانات الولودة. لو بوندا est un mammifère de la famille des ours، يعني البوندا هو ثدي من فصيلة أو من عائلة الدببة، des ours، يعني من عائلة الدببة. Il se caractérise par son pelage، يعني يتميز بشعره. son pelage noir et blanc، الشعر ديالو أو الوبر ديالو كيكون أسود، noir et blanc، أسود وأبيض، كيف ما كنشوفوا هنايا في الصورة، يعني فيه الأسود والأبيض. qui le rend facilement identifiable، يعني هاد اللون ديالو او الشعر ديالو او الوبر ديالو الاسود والابيض، يعني كيرد منه facilement identifiable، يعني يسهل التعرف عليه، يعني يمكن التعرف عليه بسهوله.
facilement identifiable. Sa belle et épaisse fourrure يعني الفرو ديالو الجميل والسميك épaisse سميك. الفرو ديالو شنو كنقصدو به؟ كنقصدو به لا فورور، كنقصدو بها هي الجلد زائد الشعر، كتسمى فورور. لو بروتيج دو فخوا ايفرنال يعني تحميه من البرد الشتوي، يعني البرد ديال فصل الشتاء اللي كيكون فيه الثلج الى غير ذلك. سيت فورور يعني هذا الفرو سي اوريجينال اللي هو اصلي او اصيلي، est blanche sur le dos يعني ابيض في الظهر، et le ventre والبطن يعني كيكون ابيض من جهه ديال الظهر والبطن، et le dos est noir au niveau des oreilles والظهر كيكون اسود من جهه الاذنين، يعني من هنايا يعني من جهه ديال الاذنين كيكون اسود. du tour de l'œil يعني من جهه عاوتاني ديال ديك الدوره ديال العينين حتى هي كتكون سوداء، يعني من هنايا هاد الدوره ديال العينين حتى هي كتكون سوداء، يعني لا زوغي ديالو كيكون اللون ديالهم اسود وديك الدوره ديال العينين حتى هي كتكون سوداء. du tour de l'œil des pattes حتى الارجل ديالو او الاطراف ديالو حتى هي كتكون سوداء بحال اللي كنشوفوا هنايا، الاطراف ديالو حتى هي سوداء. des pattes d'une partie de la poitrine واحد الجزء من الصدر حتى هو كيكون عنده اسود، جزء من الصدر كيكون حتى هو اسود. et sur ses épaules وفوق الكتفين يعني حتى فوق الكتفين ديالو حتى هو كيكون اسود. وصلنا et sur ses épaules avec sa tête toute ronde يعني برأسه المستدير et son allure de bonheur ومظهره المارح يعني داك المظهر ديالو كيبان بانه مارح. لو بوندا جيون يعني هذاك البوندا العملاق ressemble à un grand يعني كندير لا ليزون غادي نقول ما غاديش نقول غران دورس ولكن غادي نقول غران تورس، غران تورس اون بولوش يعني يشبه لواحد الدب كبير يعني اللي كيكون مصنوع من الثوب، يعني داك الدبدوب يعني داك اللعب يعني داك النونوسات اللي كنسميوهم نونوسات، يعني كيشبه يعني فاش في ديك الشوفه ديالو في داك المظهر المريح ديالو كيشبه لواحد نونوس اللي كيكونوا كيلعبوا به الاطفال. il aime beaucoup s'amuser يعني كيعجبو بزاف يمرح. faire des glissades يعني يتزحلق. et dérouler bouler dans la neige ويدير واحد يعني كيدور كيتكركب بحال شي كره في الثلج. لو بوندا جيون est rarement agressif يعني هذاك البوندا العملاق نادرا ما كيكون عدواني او عنيف. avec ses 150 كيلوغرام يعني كيوزن 150 كيلوغرام. il est impressionnant يعني مدهش او عجيب. il est impressionnant malgré son poids يعني بالرغم من هذاك الوزن ديالو الثقيل لانه كيوزن 150 كيلوغرام، بالرغم من داك الوزن ديالو الثقيل. لو بوندا جيون est très fragile يعني هذاك البوندا العملاق هو est très fragile يعني انه ماشي قوي بزاف يعني انه هش. il peut grimper dans les arbres يمكن له ينقز او يصعد في الاشجار grâce aux griffes pointues يعني بواسطه لي غريف ديالو اللي كيكونوا حادين يعني المخالب ديالو الحاده. qui arme ses orteils التي تسلح الاصابع ديال الاطراف ديالو يعني كتكون مسلحه بهذيك المخالب الحاده. لو بوندا جيون يعني هذاك البوندا العملاق est aussi un bon nageur هو ايضا سباح ماهر. اذا غادي نديرو قراءه اخرى.
Contexte. Dans le cadre d'un projet de classe sur l'environnement, le professeur demande à ses élèves de préparer des portraits d'animaux en voie de disparition. Sundus choisit de présenter un portrait de panda. يعني ان هذه اللي هنايا كتهضر هاد البنت هذه سميتها سندس، هي اللي كتقدم هاد العرض هذا حول هاد الحيوان هذا البوندا. Sundus choisit de présenter un portrait de panda. إذن هذا هو العرض ديالها. Le panda est un mammifère de la famille des ours. Il se caractérise par son pelage noir et blanc, qui le rend facilement identifiable. Sa belle et épaisse fourrure le protège du froid hivernal. Cette fourrure si originale est blanche sur le dos et le ventre, et le dos est noir au niveau des oreilles, du tour de l'œil, des pattes, d'une partie de la poitrine et sur ses épaules. Avec sa tête toute ronde et son allure débonnaire, le panda géant ressemble à un grand ours en peluche. Il aime beaucoup s'amuser, faire des glissades et des bouler dans la neige. Le panda géant est rarement agressif. Avec ses 150 kg, il est impressionnant. Malgré son poids, le panda géant est très fragile. Il peut grimper dans les arbres grâce aux griffes pointues. Grimper يتسلق. Aux griffes pointues qui arment ses orteils. Ses orteils. Le panda géant est aussi un bon nageur. غادي ندوزو نجاوبو على لي كيسيون ديال pendant l'écoute أثناء الاستماع. La première question. Où se trouve la jeune fille? يعني هاد السؤال هذا كنا جاوبنا عليه حتى في افون ليكوت، غير هنايا دابا متاكدين من ان هذاك اللي كتواجد فيه هو قسم كتقدم فيه واحد ليكسبوزي، واحد العرض. دونك نفس الشيء. Elle se trouve dans la classe. اولا نديرو la jeune fille se trouve dans la classe، c'est la même chose. Que fait-elle؟ ماذا تفعل؟ إذن هنايا أن دابا تأكدنا بأنها راها كتقدم واحد العرض حول واحد الحيوان اللي هو لو بوندا. Donc elle présente un exposé. La question numéro 3. De quoi parle-t-elle? De quoi parle-t-elle؟ عن ماذا تتحدث؟ إذن عرفنا دابا بأنها كتحدث على البوندا. Elle parle du panda. Elle parle du panda. La question numéro 4. Par quoi se caractérise le panda؟ بماذا يتميز هذا لو بوندا؟ بماذا يتميز؟ غادي نجاوبو من خلال النص بطبيعة الحال. Donc il se caractérise يتميز par son pelage noir et blanc. يعني يتميز بهذاك الشعر ديالو ولا الوبر ديالو اللي اسود وابيض، noir et blanc. qui le rend facilement identifiable، اللي كيردو يعني سهل التعرف عليه بسهوله، اللي كيسهل علينا ولا اللي كيسهل التعرف عليه. qui le rend facilement identifiable. La question numéro 5. Quelles sont les parties décrites du corps du panda؟ ما هي الأجزاء التي وصفت، ما هي الأجزاء من جسم البوندا التي وصفت في هذا النص هذا؟
إذن les parties décrites du corps du panda الأجزاء التي وصفت من جسم البوندا هي sont le pelage داك الشعر ديالو أو الوبر ديالو la fourrure الفرو ديالو اللي قلنا بأنه هو la fourrure هي le pelage زائد الجلد le ventre البطن les oreilles الأذنين l'œil العينين les pattes يعني الرجلين أو الأطراف ديالو la poitrine et les épaules donc عندنا le pelage الأجزاء اللي توصفات le pelage la fourrure le ventre البطن les oreilles الأذنين l'œil العين les pattes الرجلين ولا الأطراف la poitrine الصدر ديالو et les épaules الكتفين. La question numéro 6. Pourquoi le panda ressemble-t-il à un gros ours en peluche؟ يعني علاش هذاك البوندا كيشبه لواحد الدب كبير اللي مصنوع من الثوب يعني داك علاش كيشبه لواحد نونوس كبير. Donc il ressemble à un gros ours en peluche يعني كيشبه لواحد النونوس كبير avec sa tête toute ronde يعني لأن داك الرأس ديالو مدور et son allure débonnaire وداك المظهر ديالو المرح. La question numéro 7. Quel est le caractère du panda؟ يعني شنو هو يعني باش كيتميز في الكاركتير ديالو يعني انه باش كيتصاصف شنو كيعجبو شنو ما كيعجبوش يعني هذا هو اللي مطلوب منا. دونك هنا عندنا جوج ديال الاجوبه اللي ممكن نقولوا. باغ اكزومبل غادي نقول il est calme يعني هادي il aime jouer وكيعجبو يلعب اولا من خلال النص غادي نقول il aime beaucoup s'amuser faire des glissades كيعجبو يتزحلق et dérouler bouler dans la neige كيعجبو يدير واحد يعني كيتكور بحال الكره ديال الثلج. il est rarement agressif وبانه نادرا ما كيكون عدواني. اذا هذا هو الكاركتير ديالو اما غادي ندير هذا اولا هذا يعني غادي نختاروا اللي بغينا. il est calme هادي il aime jouer هذه الاجابه الاولى اللي ممكن نجاوبوا. الاجابه الثانيه il aime beaucoup s'amuser كيبغي ينشط ويمرح بزاف. faire des glissades كيعجبو يتزحلق et dérouler bouler dans la neige ويتكور يعني بحال واحد الكره ديال الثلج في الثلج. il est rarement agressif ونادرا ما كيكون عدواني. دابا بقات لنا لا كيسيون نيميرو 8. est-ce que le poids impressionnant du panda l'empêche de bouger؟ واش هذاك الوزن المدهش ديال البوندا يعني يعيقه من الحركه. لومبيش دو بوجي يعني واش كيعيقو من الحركه؟ لا بالعكس نو او كونترير يعني بالعكس هو كيعجبو يتزحلق كيعجبو يتسلق الاشجار. دونك نو او كونترير il n'arrête pas de jouer يعني ما كيوقفش من اللعب. et il peut grimper dans les arbres وكيمكن له يتسلق في الاشجار يعني واخا داك الوزن ديالو اللي كيف ما قلنا 150 كيلوغرام ولكن ما كيعيقوش من الحركه يعني دائما كيتحرك دائما كيلعب. et il peut grimper dans les arbres ويمكن له يتسلق في الاشجار. اذا هكذا كنكونوا سالينا صفحه رقم 74 الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.